جس میں پیسہ نہیں کھایا گیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے جتنے لوگ ہیں، جب وہ کرپشن میں ڈوبے ہوں، اور آپ کل دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پیسے کھا کے ہڑپ کر کے پورے لوگوں اور اس کے علاوہ لوگوں پہ الزامات لگا کے استعفیٰ دے کے چلا جائے، دوائی چوری کر کے وزیر استعفیٰ دے کر چلا جائے، آٹا چوری کر کے وزیر استعفیٰ دے کے چلا جائے، چینی چوری کر کے استعفیٰ دے کے چلا جائے، LNG رنگ روڈ، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس کے اندر پیسے نہ کھائے گئے ہو۔ جو پچھلے 3-3.5 سال سے وہاں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ یہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج رپورٹ دی ہے۔ ہم 3.5 سال سے ان کی چوری اور کرپشن کے جو قصے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو جانتے ہیں۔ پاکستان کی عوام جتنا جانتی ہے یہ کتنے بڑے نالائق نااہل اور چور ہیں، جس کا خمیازہ وہ ہر روز بھگتتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے عمران خان کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ نیوز 1 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی من گھڑت ایجاد نہیں ہے، یہ عالمی اداروں کی تیار کردہ رپورٹ ہے۔ شہزاد اکبر کو کارکردگی کی بنیاد پر ہٹایا گیا۔ اب تو ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہے گا، کیونکہ یہ صرف بیانیے پر زندہ تھے اور اپنے بیانیے پر ایک سنگل پوائنٹ، اور وہ سنگل پوائنٹ کی آج دھجیاں بکھیری گئی جی ساری دنیا کے سامنے۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ میرے خیال میں 8 عالمی اداروں نے تیار کی ہے۔ یہ کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی من گھڑت ایجاد نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہیڈ ہیں شہزاد اکبر، جو ان کے بلو آئی بوائے تھے اور جن کے پاس کوئی ان پر نظام نہیں تھا، تو نیوز 1 کا ایک اور اعزاز، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن رپورٹ 2021 سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچائی۔ نیوز 1 کے ڈائریکٹر نیوز اور سینئر تجزیہ کار طارق محمود نے رپورٹ کے اہم مندرجات اور حقائق سے پردہ اٹھایا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2021 جاری کر دیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے نیوز 1 کے ڈائریکٹر نیوز اور سینئر تجزیہ کار طارق محمود صاحب نے۔ ابھی رپورٹ جاری ہوئی ہے، پاکستان اس میں 124ویں نمبر سے 140 نمبر پہ پہنچ گئی، یعنی کہ 16 درجے جو ہے تو اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا۔ تو گزشتہ 20 سالوں کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ نیچے گری ہو۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نیوز 1 کا کلپ ٹویٹر پر شیئر کر دیا۔ نیوز 1 نے سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نشر کی تھی۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا، اینٹی کرپشن مجاہد نے نئے پاکستان میں کرپشن مزید بڑھا دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ماضی میں کرپشن کے خلاف جدوجہد میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے دیتے تھے۔ بطور اپوزیشن رہنما عمران خان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے حوالے سے کیا موقف ہوتا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کی بات ہوئی، اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی۔ پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے۔ جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8.5 ہزار ارب روپیہ۔ یہ آپ کا کیسا چوری ہو رہا ہے؟ اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ 460 ملین تھا جو اب 9471 ملین پہ پہنچ چکا ہے۔ سر ڈیفرنس 2011 ملین کا ہے۔
होम टेक्सटाइल 2017 मिलियन थे 2020 में, जो 2425 मिलियन हो चुके हैं, इसमें भी इंक्रीज है 408 मिलियन की। मेंस गारमेंट्स 1899 मिलियन थे 2020 में, जो इससे 2489 मिलियन हो चुके हैं, 590 मिलियन की उसमें इंक्रीज है। कॉटन क्लॉथ 930 मिलियन था 2020 में, जो 2021 में 1140 मिलियन हो चुका है, 210 मिलियन की उसमें इंक्रीज है। कॉटन यार्न जिसकी बड़ी बात होती है 400 मिलियन था 2020 में, जो 615 मिलियन हो चुका है 2021 में, 215 मिलियन की उसमें इंक्रीज है। जर्सीज उसमें 310 से 496, वुमेन गारमेंट्स 361 से 437 मिलियन, और टी शर्ट्स 217 से 324 मिलियन, होजरी 230 से 288 मिलियन, और मेडअप आर्टिकल 245 से 279 मिलियन। जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं 2249 से 2818 मिलियन पे जो है वो 569 मिलियन की उसमें जो है इंक्रीज है। उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वो 2004 से 2529 मिलियन तक इंक्रीज है। और आपकी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं, मिनिस्टर साहब कोरम पॉइंट आउट हो गए जी। वो इस मुल्क की तबाही का बराबर का जिम्मेदार है, और मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि शहजाद अकबर क्योंकि भागने के मंसूबे बना रहा है, फिलफौर उसका नाम ईसीएल के अंदर डाला जाए। अगर अगले 4 दिनों के अंदर उसका नाम ईसीएल में नहीं डाला जाता, हम बाकायदा दरखास्त देंगे शहजाद अकबर का नाम ईसीएल में डाला जाए। और ना सिर्फ ये जो एसेट रिकवरी यूनिट जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये एसेट रिकवरी यूनिट किस कानून के तहत कायम किया गया? इस एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से चंद सवालात हैं कि इस एसेट रिकवरी यूनिट ने कौम का अरबों रुपया खर्चा तनख्वाहों की मद में, बैरून मुल्क दौरों की मद में, तहकीकाती जो इनका प्रोसेस था उसके दौरान, तो वो जो अरबों रुपया खर्चा गया है गैर कानूनी तौर पे, उसका कौन जिम्मेदार है? और वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा वो कौन वापस लाएगा? इस्तीफा लेना काफी नहीं है। शहजाद अकबर के खिलाफ जीआईटी बननी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरीके से इसने एसेट रिकवरी यूनिट में बैठ के एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम का एक सिलसिला शुरू किया था, उसके अंदर कौम का जो पैसा खर्च हुआ उसकी वापसी कैसे मुमकिन होगी? और एसेट रिकवरी यूनिट में बैठ के शहजाद अकबर ने एसेट बनाए भी इसी लाहौर शहर में, बेदियां रोड पर एक नए फार्म हाउस की तामीर की गई। ये इक्तदार में आने से पहले या जब आप मुशीर लगे, उससे पहले तो आपका लाहौर में कोई फार्म हाउस नहीं था। तो ये फार्म हाउस आपने किन जराए से बनाया और इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया? ये मेरा शहजाद अकबर से सवाल है। और जो इनकी स्पेन के अंदर प्रॉपर्टी है, उस हवाले से भी वजाहत की जाए कि वो इन्होंने अपने अहलिया के नाम पे ये प्रॉपर्टी क्यों रखी हुई है। तीसरा मेरा सवाल शहजाद अकबर से ये है कि जब आपके भाई पर यह इल्जाम लगा कि वो रावलपिंडी की एक जमीन पर काबिज होने के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए मौके पर पहुंचे थे, तो आपने उस जिले के डीसी और सीपीओ का तबादला करवाया, यानी आपका भाई गैर कानूनी काम करे और उसकी सजा इंतजामिया को भुगतनी पड़े। शहजाद अकबर के जराइम की फहरिस्त ना खत्म होने वाली है। हम भरपूर कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं, और ये एसेट रिकवरी यूनिट के तहत जो एसेट्स बनाए गए हैं, इसका एक एक पाई का आपको जवाब देना होगा। इस तरह आपको भागने नहीं देंगे। आपने इस मुल्क के एक एक तबके को टारगेट किया, सहाफियों से लेकर सियासतदानों से लेकर, आपने एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया। इस एसेट रिकवरी यूनिट ने आज तक आटे की जो चोरी थी, अरबों रुपए का स्कैंडल था, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया?
अरबों रुपए की चीनी चोरी हुई, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? अद्वियात का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल है। आज अशियाए खुर्दनोश महंगी हैं क्योंकि आपने माफिया को परवान चढ़ाया। तो ये एसेट रिकवरी यूनिट का काम नहीं था। एसेट रिकवरी यूनिट ने तमाम तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पर रखा और ऑपोजिशन के नुमाइंदों को एक के बाद एक पकड़ पकड़ के अंदर किया। तो अब आपकी बारी आने वाली है शहजाद अकबर साहब। इस्तीफा काफी नहीं है, इस्तीफे से बात अब नहीं बनेगी। आपको हर चीज का यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट जारी है। मुल्तान में इंसदादे पोलियो के लिए टीमें मुतहरिक। 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 रोजा मुहिम के दौरान 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2900 से जायद टीमें तश्कील दे दी गईं, जो रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टैंड और पब्लिक मकामात पर टीमें मौजूद रहेंगी। शहरी कहते हैं कि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए कतरे पिलाने चाहिए। पूरी वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और पाकिस्तान में स्टिल ये कंटिन्यूड है, तो इसको इग्नोर मत करें। और जहाँ पे गवर्नमेंट इतना कंसर्न्ड है तो हर वालिदैन को जो है वो ये पोलियो को कतरे पिलाने चाहिए ताकि इनके बच्चे माजूरी से बचें। डॉक्टर का कहना था कि मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन बच्चों को जरूर कतरे पिलाएं। पोलियो के जो कतरे हैं वो हर माँ बाप को अपने बच्चों को पिलाना चाहिए ताकि पोलियो की बीमारी से जो है ना बच्चे बचे जाएं, ठीक है। और इसकी एज जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो नहीं, लेकिन जैसे ही बच्चा डिस्चार्ज वगैरह होता है हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के, उस वक्त जो है ना कंटिन्यू करने चाहिए पोलियो कतरे, ताकि इस बीमारी को हम पूरी दुनिया के अंदर से इरेडिकेट कर सकें। 5 रोजा पोलियो मुहिम जुमे तक जारी रहेगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।